Вы тоже не знаете, что делать с горой листьев осенью? Сжигать нельзя, а куда их девать? А Рамшед Юсупов знает, он кормит ими червей. Эти червяки не для рыбалки. Это червяки – большие труженики. Они производят органическое удобрение биогумус. Предприятие Рамшеда Экохайот более 5 лет производит биогумус и разводит калифорнийских червей на продажу. Этот вид червей – лучший в мире производитель биогумуса. Они быстро размножаются и круглосуточно перерабатывают органические отходы, остатки пищи, листья, траву и навоз. Свежий навоз обязательно ферментируют, смачивают и часто переворачивают, чтобы снизить высокую температуру в нем. Так навоз будет готов через 15-30 дней. Черви живут здесь, их нужно постоянно кормить. Эту траву и навоз маленькие труженики съедят за месяц. Вот так быстро они работают. Сам биогумус легкий, очень похож на чернозем и способен удерживать много влаги. Ученики Рамшеда отказались от химии и выращивают экологически чистые фрукты и овощи. Ученик передался, у него очень большой виноградный сад, но аватар и этот маникюр фингер, они так выращивают с биогумусом, органик. В базаре на этом году где-то минимум 40-50 саманов килограмм. Вкус просто попробуйте. Если вы живете в Худжанде и не знаете, что делать с листьями или другой органикой, позовите Рамшеда. Собирайте их, а он приедет и заберет. Вот она сила природы для получения экологически чистого и богатого урожая. بازیابری دیگر از سلام علیکم هم‌نیاران عزیز اشتراکچیان کانال اکوهایات بیگموس تاجیکستان و تماشاچیان اهلی تو و روز هرکشان بخیر شادی باد. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سلامت و خانواده و خوشبخت هستید. هم‌نیاران عزیز سنه امروز 22 مارس سال 2025 میباشد. روزی یعنی عید نوروز است. پیش از ما هر یک شما رو با عید نوروز تبریک میگم. به خانواده هر یک شما تنی صحت و خاطر جمع، تنجی و امانی و برکت رزق را آرزو نموده. بعداً میگذاریم به نوار امروزه. هم‌نیاران عزیز رفتی جریان اجرایشی کارها در ورمی فرمه خوجند دو همان یعنی ایلکونی بیوگوموس ها برای میزوجان رفتی سودا است. هم‌نیاران عزیز من چخیلی که میبینید خالته های ما با آن همین گونه صفت نوکی و صفت بیوگوموس بندوبست کرده میشود. خیلی که میبینید به نهایت با صفت اعلی 1 گرم دست شکل نمیشد. سیتکی 950 مکتی ایله کرده خلاقات بندوبست کرده سودیم برای میزوجان با همین طرز ذخیره کرده میشود، نگاه داشته میشود. همش طبیعی در حالت نمناک برای لینگ ها آفتاب نخوردن، برای نمناکی از معیار پس نشدن، برای باکتریاش نابود نشدن، همش درست یعنی که نگاهبین کرده میشود. شخصانی که خواهش خریداری کردن کرم کالیفرنیا بیوگوموس اعلی صفت و پاولونیا و قلمچه یا که نهالچوی پاولونیا هستند مرمت در رقم های ما زنگ زدید، با ما تماس گیرید. حتما ان شاء الله ما در خدمت شما دستگیری میکنیم و تجربه آن علم هایی که ذره باشد هم آموختیم برای شما با هم میبینیم تا به نتیجه رسیدن شمایان ان شاء الله. سربلند و خانواده باشتم. با زبان دیگر نوروز و جستفای مبارک باشد. هم‌نیاران عزیز، هم‌نیاران عزیز جریان رفته جا به جا کرده تخت کردن بیوگوموس ها با خالته فرمینی خودمو. هم‌نیاران عزیز خوشرو کرده هم میشه تخت کرده. همراهیان مرجان مرجان میخه خدا خواهد شروع کرده ایله کرده به تخت کرده. انشالله با 2000 خالته دیگر بیوگوموس داریم. شخصانی که خواهش خریداری کردن بیوگوموس اصلا مرمت زنگ زنیدتون برادرها. بیوگوموس اعلی صفت با 100% صفتی عالی. هم‌نیاران عزیز انا ورمی فرمی خوجند دو همان جریان رفتی بندوبست کنی بیوگوموس ها در خالته.